Hi ma'am, good day ma'am. My name is Clark TG Loayon and this is my video for final na remember ma'am first na koan is three type of criminal according to koan Lombroso. Kaya mga koan ma'am. Atavistic these criminal are considered as a born criminal. Balik koan ma'am kanang kuha nga siya ma'am. Then bali naborn na siya na pagka-criminal, bali siya parents criminal, tapos na kuan mga ingana sila insane criminal. This refers to people to become criminal due to alcoholism, kleptomanics, and nymphomaniacism, and child motive through insane criminal borsam stigmata. They were not born criminal, rather they become criminal as a result of an alteration of the brain with the upset with their normal nature. Kung ano siya ma'am kanang dili ya siya maborn sa pagka-kriminal, tapos kanang kung anong siya sa mga tao ma'am, kana na tao kriminal, tapos kana siya mo na kay iya papa mga nga na iya parents mga kriminal mo to makakuan siya isa ka tao ma'am sa maintenance siya nga na mo iya mabati-batian, tapos mo bagal mo kuha na iya brain na mag-create rin siya ng crime, mag-commit rin siya ng crime mo to ma'am makuan siya dahil ma'am sa kuan become a criminal result and alteration of the brain. Bali kuan siya ma'am kung sa lain pa makuan na ija utok na kuan mao na siya. For example ma'am, bali ako maintain ako laong na ni kawatan mo dyan siya dyan sige kuan, tapos mo kuan mo dyan siya ma'am mo kuan sa utok, what if mga watrakan ko kay ang mga tao mo may gajud panglantaw nila sa ako di man gajud na mautro mga tao panglantaw nila sa ako kawatan gajud ako nga na bali siya ma'am. Tapos ang number 3 ma'am kay criminaloid. Their criminal refers to those categorized as habitual criminal who become contact with other criminals and abuse the alcohol or the disgusting circumstance. Diri ma'am sa number 3 ma'am sa criminaloid. Bali dyan, example ma'am dyan. Imo pagkatao, balik kuan imo law. Yan, nawong kag unggoy, sa imo kanawong. Dili normal ang shape sa imo nawong. Laing kalantawon. Nga na siya ma'am. Pag sa una na panahon ma'am, pag ingana katong kay Lombroso pa na time. Kato siya ma'am bali kuan na siya. Tawag nila ato mga kriminal. Dahil mo nawang na kuangkaw dyan yan na mabukol diri, tapos mga kuangkaw mo sa nawong dili sakto yung shape sa mo nawong hiwi nga na ma'am sa una na panahon ma'am tawagon nila na kriminal mao to ma'am. Na sa number 3 katong criminaloid mao ton mga kuan bali basta ton mga imo face panglantaw nila dili normal mao na gitawag nila ma'am na kuan criminal sa una sa ton time pa ni Lombroso. Ay mali, dili ba sa time ni Lombroso ma'am, katong si Lombroso pa ang nag kuan na to na
kanang ibali na mga face mga kuan maulan mga criminal ibali mauton mga kuan ma'am kung 3 ka kuan. Next ma'am katong kuan nato ma'am katong mga theory tong 13 ba to basta ako ra na remember ma'am katong iban katong number 8 na magkuan kaw string theory. In a criminology, string theory state the social structure within the society may encourage citizens to commit crime. Following the work of the Emile Durkheim, string theory have been advanced by Merton 1938, Cohen 1955, Croward and Hollen 1960, Agnew 1992, and Mr. An example dyan diri ma'am sa kuan string theory kay kana magkuang gali ma'am kanang mag-commit ka ng crime ma'am para sa balik sa eskwelahan for example na ma'am sa eskwelahan na imo bayron nun sa kuan tuition tapos sa imo mga parents way like kahatag sa imo tapos ganahan ka ka na makatapos ganahan ka na matapos nimo makabayad ka sa bali sa tuition na bayron nun sa eskwelahan balik ka na siya ma'am tapos nun ang imo himuon para makabayad ka mag-commit ka ng crime mangawat ka mag-hold up o etc pa ba man na kuang then crime siya ma'am sa mga kuan mag-commit ka ng crime para sa imo bali successful nga na ma'am. Tapos next nato ma'am katong kuan anomy theory. The idea of anomy theory means the lack of normal ethical of social standards. Bali mga social kuan bali don matintal yata ka ma'am sa iban. This concept first emerged in 1893 with French sociologist Emile Durkheim. Northlessness states where the expectation behavior are unclear and system has broken down. Sa isay bali ma'am dyan nag-base siya sa based on the notion that the lack of rules leads to psychological impact of the worthlessness, function of frustration, despair, and lack of purpose. Example ma'am sa kuan ma'am anomy theory kanang kuang gali ma'am kanang maglibog ka or kanang magpili ka unsay tama ug mali nga bali siya ma'am. For example ma'am kanang gihagad ka sa imo kuan sa imo classmate or imo amigo, best friend na mulaong na tara mag-inom ta tapos hunahon nimo ma'am na bali for example ako ton ko ano bilangan giing na nilag tara mag-inom ta bay maghunahon na ako na
mali man dyan mag-inom. Tapos kuan lang sa ako basin kuan mas sakto no siguro uli ra kan ani ko mo to mulaw ako sa ako mga amigo na dili asa ko pre kay kuan man pre yan hindi tama yung pag-iinom ganon. Tapos mo to example ma'am sa kuan ma'am sa Mercury. Tapos sa kuan ma'am differential association katong sa number 1 na to itong dari man basahon. It was developed by Edwin Sutherland, who proposed that through the interaction with others, individual learn the values, attitude, techniques, and motive to criminal behavior. For example, ato ma'am sa kuan differential association. Okay. Kuan siya ma'am kanang makuha nimo sa pagipag-socialize sa lain tao. Bali dyan ma'am. Kuan gali ma'am. Kanang sa pana kanang bali na manghagad sa imo ma'am na law na kanya to himuon no ani tas gana ni siya makuang gali ka ma'am sama hypnosize masay nga na dun makuan nimo panguan ba ma'am na imo huna na okay na siguro ni higa po mawaya daw mao to makabayo ka sa daw pagkuan plus daw pag inom sigarilyo tinga na ma'am. Tapos ang ija ma'am sa kuan kanang for example ra kan ma'am bali ma'am example sa ako kagalingon ma'am bali nay manghagad sa nay mulaong sa ako na kuan dali pre inom pre para makabayo para makakuan sa pre gana man ni siya pre istoryahan gali ka man ma'am na kuan okay ra dun mga may ni kuan di man ni makadaot tas panagsara nga na bali mo yun huna-hunaon ni mo ma'am na wala ka na siguro okay ra siguro ni kay talag saraman di man sad maintain pero ikaw kabayo ma'am na once na ka-try ka ato ma'am makuan gali ka ma'am para sa aho sa una kung anon ako sa mga classmate tara Clark magkuan ta mag-iusi ta kay pakuan ra ba pawaya ra ng stress makuan ra lingaw-lingaw pawaya sa boring tapos mga to ma'am ni testing ako ni kuan ako kay law nila pero ako na realize ma'am kuan ba sa ma'am once na makatesting na kao maglisod na kao pagdili kay malainan man kao mula kay once na mulaong ka na mangagad sila na tara to tas tindahan magpalit ta ng UC tapos pag mulaong hunahunahon nimo pag mulaong ka na dili kao pasin malain sila sa imo mulaong sila na ay na ingana naman kao magkukuan naman kao di na ka musabay sa amo wala sa kuan ma'am differential association na utrohon ka sa kuan na mga tao na mag-utro sa imo na dayhon ka bali sa mga dili sakto na panghimuon pas jam inom magkabisyo ka nga nagbali sila ma'am mga to ma'am ako example ma'am dyan basta maoro to
na makuang ka sa pagkipag-socialize nimo na mautro ka. Tapos next ma'am katong kuan sa number 2, differential identification theory. Dari man diri ma'am, bali anag kuan to ma'am si Daniel Classer. Tapos maintain that person pursues criminal behavior to extant the identities himself with the real imaginary person from those perspective his criminal behavior since. Sorry ma'am, di na nawag. Kuan siya ma'am, dari ma'am na from those his criminal behavior since acceptable. Balay kuan siya ma'am, anahaw pagsabot ma'am. Tapos anahaw sad na dumduman sa ton klase nato ma'am. Kuan kanang John naigalila makit-an ma'am na kriminal mula nga pas doon mangita sila TV or balita, mangita sila na naikawatan mga kuan, tapos mula imaginon sa isa ka tao sa nangita or sa nakakita mo ingato, mag-imagine siya na mas okay siguro dyan mga awat kay dali rang kwarta. Tapos kung ano mga nga naibali ma'am mula ko siya na mga awat ragang ko kay bagan mas dali ang kwarta pareha sa ija ba dali ra siya kinabuhi yun, nakakawat siya may kaya siya technique nga na bali ma'am yan. Imagine ni mo na kato na tao is ikaw or ikaw na tao na abilidad na mangawat, magkuhan ng mga crime, magkuhan ka ng crime, wala ka na ay gato na tao dapat nga ato sa dako dyan pag mangawat ako dyan magkuhan nga na mali naibalita ma'am na kuhan yan. Isa ka bang adyan isa ka baji tapos gihold up tapos grabe ka dako na kwarta nakuha tapos waya pa madakpan waya makilayan waya proof sa mga kuan nga imagine ni mo na ay kung ako to nakakuan grabe siguro na kasultid kung ako siguro na nakakuan ato nga na bali ma'am. Imagine ni mo ma'am na kuan bali ikaw to nakakuha ikaw ato na tao nga na ma'am. Tapos ang next ma'am kay next na to kay kuan itong imitation suggestion theory of Gabriel Tarde. Learning to process either the conscious type of copying or suggestion confronting pattern behavior. Sa ija ma'am sapat to muragan kaangali ma'am mangita ka ng TV tapos ikuan ni mo ija yun murag kapihon ni mo tapos mag-suggest ka na mas gana ini nga na mas. Tapos next na to kay kuan differential social organization theory. This sometimes called social disorganization. There's social where there is social change, conflict of value between the new and the old. Ano pagsabot din mamurag tapos nakuanan dumduman dapat to karena mga grupo-grupo ma'am ba na sila mga grupo-grupo ma'am tapos kanang magkuan sila ma'am ba bali na kanina group kuan dyan mga kriminal kanina group mga ganggang paras nga ka mga akro ma'am mga kuan na mga lain-lain bali na grupo nga na siya ma'am
para sa dyan mga malagay para dyan mga acro, mga triskelion, yung mga grupo-grupo na niuso na ko man no. Mao sila mga example ma'am. Next ma'am kanang conflict of culture theory. Dali ma'am. The theory emphasizes that municipality of conflicting culture is the principal source of the social disorganization. Sa ako ma'am, tas anaho na dumduman sa ton imo tag kuan ma'am, tas tag tuntog pang role play nila ma'am. Kuan bali siya ma'am. The high crime that delinquency rates the certain ethnic or racial group is explained by their exposure that diverse but encourage standard of the cause of larger society. For example, ma'am, bale, na isa ka estudyante na lain na culture para sa balik sa Rome na Muslim na Muslim na estudyante si Jara isa tapos kung kuanon si Jara so si Jara lain na culture yata. Next ma'am kanang control theory by Travis Hirschi. This approach is called the social bond of the social control theory instead of looking factors that make people become criminals. Pagkuan diri ma'am kanang bali kontrolo nimo imong kaugalingon, imo i-control bali na dili ka mag-create ng crime, wala ka na bali kanang nimo nakakita ka ng gana na bagay bali na nagtinda sa tapos ganahan ka so imo pang palit mo to diri sa nasa na bilong sa control theory mo kay i-control bali nimo imong kaugalingon na dili nimo to hilabtan kay mali to para sa ma'am bali mga ako classmate gana na cellphone tapos anaho bala ra tapos ako una katong cellphone gana so pwede na ako tukwaon sa isa mali nga na siya ma'am tapos mula tapos dyan kontrolon niyo yung kaugalingon siya dili pwede kay dili dyan nato dili dyan ako bawal dyan magkuhaon kay crime dyan siya nga na ba siya example ma'am na example siya sa control theory yung kontrolon mo yung kaugalingon para dili ka makakreate ng crime. Tapos next ato ma'am kay itong crime ma'am is an act or omission that punishable by law. Next is itong felony and an act or omission that punishable by revised penal code. Mo to sila itong sa felony ma'am itong murder, robbery, thief, rape, mga nga to. Tapos na iduha ka ma'am itong felony committed by to dulo tapos kolpa example sa ma'am sa dulo tong identify thief dyan isa ka tao na magamit ng lain tao para ma-open lang credit card
Mautong dulo ma'am. Tapos ma'am ang dulo kay kuan. Dulo illegal content. Dulo refers to international deception or fraud. It involves deliberately misleading or deciding someone to achieve a goal or gain advantage. Dulo can take many forms. Dulo malos or dulo bonus. Ang dulo malos ma'am guys, malicious decide, thus intended to harm or devise. Dulo hafid. Dulo bonus, good faith decide. The intention is not malicious but still deceptive. Ang next ma'am nato ma'am kay kuan atong kolpa is a literal content. Kolpa refers to an intentional. Mato sa kolpa ma'am. Ang kolpa ma'am is a minor carelessness. Levis culpa, tapos gravis culpa, gravis, tapos lata culpa. Lata culpa is grave or gross fault. Pero pagkuhan ng notes, oy. Tapos ang Heaven. gravis culpa kay gross negligence. Yung may nagbag-o mo, may grapo. Ang levis culpa kay slight negligence. Tapos ang next nato kay sa may next nato. Ang kuan katong as the stage of commission of crime. Stage in the commission of crime. Tapos na tulo ka kuan ka stage ito consummated crime, frustrated crime, attempted crime. Mo to ang consummated crime kay all act of execution was performed, produce o Yes, ay mo pagsabot produce a felony. mo ya. Sa ako pagsabot an pagka-act ni dyan ng kuan bali ng crime bali giluba crime gali crime giluba tapos Memorize na ni mo ya? tapos moton example sa kuan consummated crime karan bali nay imugi kuan lang ani mo na lubaon ho ton ija kabit nga na ba tayo dyan bali imo uyab nay kabit tapos magplano ka ba na imo ikuan imo patyon Support ka. tapos oo tapos pag imo pagluba success gali ka te amo ton kuan consummated crime tapos ang frustrated crime Kanang mo yan na success. ang kuan don imo siya na luba pero iya siya mapatay Mga niya na success. wala ma-success Pero naluba ni mo. pero naluba nimo don bali kung sa pusil ba target nimo ija uyo
di man ka kaigo, di sa abagan nimo na igo. Yes. Mo to ang tawag na frustrated. Frustrated? Oh, frustrated. Attempted. Ano sa man attempted? Attempted crime. All act or execution to produce a felony does not reform. Bali, planuhan na nimo siya. Pero waya nimo madadyon. Ingana bali oh. Katrahan definition? Attempted. All act of execution to produce a felony does not perform. So, ang imo plano, ya nimo madayon. Kaya na-cancel, kaya nawayag mo parcel. Kay na cancel. Kay dako man ang kuan, kabit. Dako man ang kabit mo to laong ka na. I-cancel na ho. Mo to ang tawag na attempted. Tapos na sa gitawag na malaense, tapos Malasin. mala probihilita. Prohibita. Ang malaense is evil in self. Ano na? Sagot ka na. Oo. Karang sa sugod palaman kabayo na kao na mali. Kaya rin man o. We're beginning, you know that is wrong. Sa Ang crime gani, no? Dapat ranggon na. sugod pa kabay ka mali pero imo gyapon gibuhat. Wala mga ba crime na dili mali? Tapos ang mala prohibita. Ano na? Refers to the act which would not be wrong but for that fact is positive law Fuck is prohibited it. So, Bisayaan na lang. Next na to mga school of thought in criminology. Una, classical school. Ang classical school kay ice cream yummy. kuan siya sa pana. Ice cream. Mao yata ng kuan Kabanha mo ko yun. kanang walay gipili. Mausa na ulo gipili. Bata, matiguyang, masenyor o unsa ba At yun. na pwede pa ni siyan. Naabaday na. Oo. Naman na sa kuan. Hello. Sakto lagi. Ang kuan classical school. Tapos ang second kay neo classical school. Then is a free will. Exemption of child. So pasabot ni sa kuan neoclassical Sakit ako kamo. is Ice cream ang yummy. bata or tiguyang dili pwede mapanisyan or na mental mga ingana kay don mga kuan pagali kanang di pa siya kabaloon sa iyang gihimo. Yan mga buong. Mao gali mga kuan Mag-cream na kan ko kay Rockdan na lagi. Fight for justice. karang nay mga mental buang-buang tal-tala Pares na. mga tiguyang mga senior bali Pares na ko. tapos mga bata na ya pay buot kato sila upat Sana or all. mao to sila ang gipili na kuan Sana all gipili. na dili panisyan bawal panisyan sa above the law. Sana all gipili. Tapos ang next nato mao tong tulo. So ang next nato ang next kay what is criminology? Criminology is the
the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon. It includes within the scope the process of making of laws and breaking of laws. So, ang next nato kay itong Principal Division of Criminology. Sana principal. So, nay ato tulo. Principal. Sana ba? So, dire na ta sa Principal Division of Criminology. Tulo gyapon siya. Nay ato Criminal Etiology, Sociology of Law, tapos Penology. Ang kuan Criminal Etiology, it is the scientific analysis of the causation of crimes and the behavior of the criminal. So, mag-study siya sa behavior ng criminal. Tapos, Sociology of Law, it refers to the investigation of the nature of criminal law and its administration. So, investigate siya sa mga nature sa criminal, mga law, mga ano. Tapos sa penology, it is the study of the control of crime. Sa penology, for example, bali dyan, kuan, kontrolo niya ang crime. Kaya dyan naman, study of the control of crime and mauto siya sa Principal Division of Criminology. So, next na to kay Principal Division of Criminology baya to kay na. So, karon for this moment, From this. differential the criminology A and criminology E. Ang criminology A is tapos first ang criminology A. Tapos ang nagkuhan sa criminology A is si Rafael Garofalo. Thank you. Rafael Garofalo is an Italian professor in 1885. Tapos ang next na to is ang criminology E by Paul Tupinard. Si Paul Tupinard is French anthropologist in 1887. Tapos mauton sa kuan criminology E tapos sa criminology A. Tapos next na to kahit katong three branches of government. First execution, tapos next legislative, tapos pangtulo judiciary. Sa executive is na president, executive law, tapos enforce the law. Sa legislative na Senate, tapos those of the representative, so this is the judiciary na ang interpret the law, Supreme Court sa lower court. Tapos ma'am, ang next kay tong tulo ka holy tree, si ang the three holy tree of modern criminology refers to three influential figure that made significant. First ma'am, pinakauna si Cesar Lombroso. Ang sunod kay si Enrico Ferri. Pangkatulo si Rafael Garofalo.
Mautong tulo ka kuan ma'am Holy Tree. Si Rafael si Cesar Lombrosa is biological biology. Tapos si kuan next ma'am kay katong kuan ma'am tong four nature of criminology. Ang four nature of criminology ma'am is tong legal, political, sociological, tapos psychological. Mao tong four nature of criminology ma'am. Okay. Kaya ang kuan ma'am next na to ato ma'am is katong crime. What is crime? Asama na ako ma'am. Crime refers to an act or omission that violates the law and punishable by the state. It involves harm or injury to individual, society, or the state in a concert at offense against the public order. Mate siya ang kuan ma'am ang crime. Tapos ang types of crime ma'am kay nay felony, misdemeanor, tapos infraction, white collar crime, next last kay organized crime. Ang kuan ma'am ang felony is kanang kuan ma'am serious crime pas doon kuan murder dyan nakapatay ikaw tapos robbery dyan pang-awat kuan mo sa bali dako imo tagkawatan mga dyan sa felony gyapon dyan ma'am kanang nang rape ka ma'am nga na siya sa felony tapos kato sila ma'am is punishable by imprisonment for more than 1 years. Bali mga naabuan sa kuan prison sa kato na. Tapos ang misdemeanor is lesser serious crime such as thief, vandalism, disorderly conduct. Punishable siya ma'am sa imprisonment of 1 year or less. Bali mga dito na sa kuan ma'am itong 1 year to 6 months 1 month to 6 months mangingana na bam sidya. Tapos infraction mo mga kuan sidya ma'am kanang minor crime bali sidya mga gagmay ra kuan ra bali din. Tapos then crime committed by business nga na bali ma'am. Mga kuan yun sa traffic violation, parking ticket, mga na siya mga kuan ma'am kanang naa sa infraction mga minor mga gagmay ra na kaso no big deal na. Tapos white collar crime ma'am is crime committed by business professionals or government officials such as found of embezzlement
mga kwan ni ma'am kanang mga politics mo mga government ni mo mga kwan sa official. Tapos organized crime is committed by organized groups such as gang, mafia. Organized crime ma'am dyan, mga gang ibali ma'am, mga gang yan sa mga nauso ko man dyan, skill yun mga nga ma'am. Nga na siya ma'am sa mga kuan, mga grupo dyan, mga grupo ma'am na dili bali kon legal yung makuha mo sa nato ng legal, pero na mag-iban ma'am na grupo dyan, crime siya kay murag dili sila kon dyan mga an ilatag ko anda ma'am dyan mga kuan ni iba na illegal ang tagkuan. Tapos ang next ma'am kay ton characteristics of crime, kato si Jatan. First, illegal. Next, harmful. Third, punishable. Tapos fourth, public. Ang kuan ma'am, illegal is contrary to law. Mga illegal ba yung mga kuan kaso. Basta mga harmful is dyan nagkuhan ka ng injury na mga na mo na ka na damage yan na. Tapos punishable, subject that penalty or sanction. Kuhan sila ma'am, punishable ka sa kuhan. Tapos sunod ma'am, public, affect society or the state. Then magkuhan balik ka sa society ma'am, murag dautan mo kaya na. Next ma'am, katong kuan, 3 view of crime. In defining crime, Sinchel 2013 criminologists aligned themselves with one of several schools of thought in their field. Earth Perspective maintains its own view of what contribution criminal behavior. There are 3 common concepts. There are 3 common concepts of crime by use of criminologists. The definition of crime affects how criminologists view the case, the cause, and control the illegal behavior and the shape of the research or orientation. In explaining crime of the crime behavior, professional criminologists usually align themselves with the one several school of true perspective in their field. Each perspective maintains their own view of the contribute criminal behavior and that cause people of nature. Kalma, ang tulo ka view of crime, 3 view of crime, kay tong conflict view, consciousness view, tapos interactionist view. Ang conflict view ma'am kay the law is the tool of the robbing class. Crime is politically defined concept. Real crime are not outlawed. The law is used to control the underclass. Muna si dyan sa kuan ma'am, conflict view or conflict of view. Sa consciousness ma'am is the law define crime. Agreement exists on outlawed behavior. The law apply to all
citizens ko. Moton sa kuan ma'am. Conscientious view sa intellectualism, internist view, moral entrepreneur, define crime about sa business yata to. As crime and illegal because society defines it. Crime delivered sila. Life formation events. Moton sa kuan ma'am. Interactionist. Tapos next na to ma'am kay kadtong kuan ma'am. To Oriolism. Katong FAK or fuck. Realism is the satisfaction of attempted by use of man or fork. Ang kuan ma'am F bali sa EFC is filatio. Matong kuan ma'am kanang magkuan ang layaki. Dahil ma'am, it is leaking or drinking the male sex organ kanang penis ma'am. Tapos which impacts the organ BG or kan basta yan kuan magkuan siya ma'am. Example sa filatio ma'am kay kanang magkuan ang layaki yan tilapan or doon magkuan ni niya nga na kaya man leaking or jacking and jacking nga na si ma'am. Mao siya sa filatio ma'am. Sa aniligus it is leaking at the sa mao to ma'am. Sa ansi ma'am kay kan conilergus leaking of the female irritation social marino kanang kuanon ang baji ma'am dyan tilapan ng ila mga kuan. Basta ma'am kadto ma'am kalisod i-explain ma'am kay di mahugid kakarajaw kuan. Tapos ang sunod na to ma'am katong kuan number of participants katong mga pila ka kuan. Pluralism ma'am kay social financial. Tapos trialism is one man and two woman. Bali, isa ka layaki tapos isa ka bae. Mao to sa number of participants as a part of the body. Like ato kuan ma'am. Upat kabuk ma'am kaning fruitage tapos partiliasim uranium tapos sodomy ang kuan ma'am fruitage case refers to the rubbing of sex organ to the body part of the partner in order that achieve a sexual gratification. Bali dyan i-kongkuan mo ma'am. Murag dyan idikit-dikit nimo imo i-kongkuan sa imo partner nga na murag kanang walay permission gali ma'am. Tapos second is partialism. There is a sexual that libro on any of the body of a sexual partner. Tapos Orientalism is ang Orientalism kay sexual happiness is attached through the licking the partner body, holding it, the breast and fingering the genital organ kanang kuan bali sa jamang diri sa pagtulog diyon kapikapon ang ija breast so nga naman tas tilapan diyan mag fingeron siya ma'am mga boys rin kada na ako ang kuan ma'am sodomy is
It is characterized by the participation of the penis and any object that amuse of the sexual partner. Mao po si ma'am dyan, kuan. Dyan masuyod ng kuan. Hindi. Iyaw ko. Bas, na to sa kuan. Sa pa to? Next na to, ma'am, kay kuan. Tong death. Tong many in fact most death sentences will not carried out brought benefit of the clear for use to run it. Muna sila ma'am katong kuan. Diranda sa method of death penalty. Katong mga method na unsa ang kuan ang penalty, ma'am, death penalty. Number 1 is death of dissection and hanging of chain. Diyan ko man dyan kuan, ma'am. Bitayon mo bro. Or unsa ba? Itong kuan, death by hanging. Ang hanging, ma'am, katong mao lagi itong bitayon. Tapos kaning asphyxiation or strangulation. Ton blazing ball mao ton isuyod ka sa kuan, ma'am, kanang pormang kabaw or toro. Tapos then halingan ka, ma'am, hantod kuang ka mapatay. Tapos burning, especially of for religion benefits which is on the state. 7 nang kay breaking will, maka doon ikuang ka, ma'am, ibutang ka sa ligid tapos murag iangat mo bukan then itaas ang mga breaking will. Tapos 8, ma'am, kay kuan burial sa patong burial galing kuan, ma'am, cracklization. Tapos crushing by the weight. Ang crushing by the weight, ma'am, is down kuan, ma'am, kanang pabugatan ka, ma'am, hantun malata ka doon bali datugan ka ng mga bato ingana hantun mapatay ka, ma'am. Nga na is crushing by the weight, ma'am. Katong number 10. Number 11, ma'am, is precipitation of by the as by sword axe or beheading. Mahubagan diyang kuan kanang putlon ang uyo. Tapos ang sunod kay dismemberment tapos disembowelment. Ano, 14 is drawing and acquiring. And say kon, ma'am, it's confused by many of the most cruel of the punishment. Ang drowning, kanang lumsan. Tapos ang electrocution or sa electric chair, modern pakurintiyan ka sa ingkuran hantod mapatay ka. Kay electric chair man sa tanong. Explosives, sunod kay exposure of animal skin. Flying, tapos garroting, gassing. Ang gassing, ma'am, doon
kuanon ka sa gas, maglumsang ka sa gas, mga gas ibali ma'am na makapatay na kuanon ikaw nga siya mo ba ingana siya ma'am. Tapos environment, lethal injection, tapos poisoning, tapos pandulong blade, sawing, daw gabason, snap, scalp chain, and a similar method, shooting by either by firing squad with a single shooter or siya a common o machine gun. Nga siya itong sa shooting can be performed either. Tapos katong slow slicing, hinahinayan kapag lap-lap. Ang sunod kay stubbling, tapos estivation of the dehydration. Kuanon ka, magutom ka, tapos uhawon, hantod mapatay ka mo kuan. Storning. Tapos ang 33 is by throwing from the high. Maong baga nito kuan. Itong has been used by the reveal of the angry moods and by the official execution during the war. The victims out of planes and into Pacific Ocean down or know as death fight. Kung balik sa ma'am dyan, mga priso iunay ingana. Tapos 34 is various animal related method to the following. Katong drilling apart by horse, kuanon siya ma'am, hiktan imo kamot sa sikitos, birahon both side same both side, hantod makuan ka mo buyag. Tapos attack, devouring the animals by animals, dog or wolf. Dyan ipa-attack ka sa mga animals, kanang ipapakpak ka o nga na pasungag ka sa mga bulls, sa mga kuhan, basta mga animal na makapatay, ikaw ang kaya pambahog ka o nga na kuhan. Poisonous is eating blade of snakes, spiders, kuhan ma'am, dan papaakan ka ng mga kuhan mali, hayas, mga naipoison ma'am, yana. Sunod kay crushing by the elephant, updraping the herd. Kanang kuhan ma'am bagan ma'am, patamakan ka sa elepante, hantod malata ka, hantod mapatay. Kay grabe makadako sa siki ng elepante, so pwede siya pang punish sa sinauna ma'am. Doon patamakan ka, tapos hantod makuan ka ma'am, malata na ka, mamatay ka, tapos yan na manibali to. Tapos next ma'am, kay pang last kito ma'am, itong kuan snake pit. Ang snake pit is ipit hindi ko hayas, murag part gapon sa snake ma'am, pero sa pa na siya, murag ipapaak na siguro gapon or kanang palibutan ka ng hayas mo to ma'am siya sa mga kung kuan ma'am, method of death penalty. Next ma'am, kay tong kuan
Definition of terms. Definition of terms. First is criminologist. Second is applied criminologist. Tapos, third is theory criminologist. Theory construction. Tapos, fourth is theory building. Fifth is theoretical integration. Six is theoretical specification. 7 is theoretical elaboration. Pang 8 ma'am is variables. Ang criminologist ma'am is a person who studies of criminologist, not confused with the criminalist who conduct a crime scene work with crime scene evidence with a forensic purpose, and word criminologist recorded in 1857. Ang applied criminology ma'am is the art of cheating, typologies, classification, and then classification, prediction, and especially profile and criminal offender. So theory construction is uninformed theory construction is an informed creative endeavor and content something know with something unknown usually usahay ano sa dili. Tapos theory building is effort to come up with formal, systematically logical and mathematical ways with the theory of constructed. 5 ma'am is effort to come up with grand overarching theories with apply to all type of crime. And diba? Tapos sa kuan ma'am, theoretical specification is effort to figure out the details of a theory, how the variable work together, usually associated by the belief with a belief that many competing theories are better than integrates effort. Tapos sa kuan ma'am, the theoretical elaboration, effort to figure out the implication of the theory that other usually might able with the theory, also associated with the belief and theory computational is better than, therefore integration. Tapos sa variable ma'am is 1. The building blocks of theories things with a very thing. You can have more or less of crime rates being more or less inclined to criminality. And next Article 27 of Revised
one is ma'am is those to which the law attach the capital punishment or afflictive penalties. Tapos, ang sa less restrictive one is ma'am is those to which the law attach correctional penalties. Ang light blue one is ma'am those to which the law attach the penalty of arrest criminal or fine not exceeding of 200 pesos. That's all ma'am. Maurag ni ako kaya ma'am pero niabot ako ng 1 hour ma'am. Unta ma'am pwede na ni ma'am kay hindi na sa kaya sa cellphone ma'am. Makuan na arang nag-storage nag-delete na ako ng kuan ma'am mga app na ako. Ang iba na ako mga picture tapan delete na ako ma'am. Thank you ma'am.